जय श्री राम। राज्य सरकार तरफ घोषणा हो सारी चाषी पंजीकरण प्रक्रिया बा फार्मर रजिस्ट्रेशन आईडी। तेबे यही चाषी पंजीकरण प्रक्रिया यदि आपण मैंने घरे बसी निजर मोबाइल माध्यम कि निजर लैपटॉप माध्यम करने को चाहते तेबे आपण मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टी वीडियो माध्यम देखिक निजे रजिस्ट्रेशन करेंगे। तेबे चलतु डेरी नक संपूर्ण अपडेट को जाना। तो मु प्रभात आपको स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल को नुआ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करने को भूलिबे नहीं। यही चाषी पंजीकरण आईडी को आम करने लगे आम निज पाखे निजर आधार कार्ड एवं आधार कार्ड लिंक था मोबाइल नंबर मोबाइल फोन टी रखा लगे पड़ो और सहित आम जो जमी बाड़ी पट्टा अच्छी आमको पाखे रखा लगे पड़ो। तापर आम अति सहज मध्यम संपूर्ण अपडेट को आम करें ना से समय आम अपडेट कला ये सब जिन आवश्यक पड़ता आम सागे सागे खोजा लगी पड़ता। तेरे आईडी को आम निज मोबाइल माध्यम पीसी माध्यम करने आमको ये तीनोटी जिन पाखे रखिकी आम बसवा तापर आम संपूर्ण अपडेट को आम करने को लगे। तेरे आप दयाक भिडियो को लास्ट तो देखा चेष्टा करूँ अति सहज मध्यम फार्मर रजिस्ट्रेशन आईडी को आप निजर मोबाइल माध्यम लैपटॉप माध्यम करने को आप सक्षम हो पारे। जब भिडियो भल लगे आप साथी सेयार करेंगे से अति सहज फोन माध्यम से घर बसिकी करेंगे। चलते तेज संपूर्ण अपडेट को जाना। बर्तमान आम गूगल सर्च ब्राउजर को आम ओपन करना। सर्च ब्राउजर को ओपन कर सारे सेठी आम सर्च करवा odfr.agristack.gov.in तले आप देखा पारे ये लेखा आसो से लेखा आप क्लिक करेंगे। लिंक आप क्लिक करेंगे कौन असुविधा ना। समस्त लिंक पर क्लिक कले टाइपिंग कले से वेबसाइट आप खोल एग्रीस्टैक वेबसाइट आप देखते खोल एग्रीकल्चर आप्लिकेशन आपंकर क्रोम ब्राउजर ये ओपन हो गला। तो ये ओपन हो सारे आप देखिपारे ये लॉगिन एज ऑफिशियल एवं फार्मर दुईटी जिनस ये आप शो करुच्ची हाँ कि ना। तो ये जो दुईटी जिनस शो करुच्ची दुईटी आईडी आम पाखे कौन प्रकार ना ना फार्मर अच्छी ना ऑफिशियल अच्छी। तेणे आम कौन करा पड़ो ना आईडी क्रिएट करने लगे पड़ो। जेहेतु आम फार्मर उपर क्लिक करना। फार्मर उपर क्लिक कर सारे कौन करेंगे कि आमर निहाती भाव में कौन करेंगे कि तलू तलू जो गला क्रिएट न्यू यूजर अकाउंट से आम कौन करवा क्लिक करना। सेठी जो आम क्लिक कर सारिबा गोटे नुआ पेज ओपन हम ठीक अच्छे। नुआ पेज ओपन है सेठी आपनकर देखो मुझे आपको आधार कार्ड निहाती भाव आवश्यक थी आधार कार्ड आप पाखे रखी बसवा। ये आम आधार इक्वेटी को अपडेट कौन करवा आधार इक्वेटी को अपडेट करने लगे आम पाखे आधार कार्ड निहाती रहा आवश्यक। तेणुक पूर्व कहते आधार कार्ड पाखे रखिकी बसवे। तेणु आम जो आधार कार्ड अच्छी से आधार कार्ड नंबर टी आम ये पुटअप करना से आधार कार्ड नंबर टी आम देनवा। तो आधार कार्ड नंबर टी देला बेले आपण देखिए देवे कौन से प्रकार भूल गोटे नंबर जब आप टाइपिंग करदे मिस्टेक करने तेरे कौन हम कि आपको पाखु जो ओटीपी आसवा कथा से ओटीपी अन्य क्या पाखक पलैज तेणु आपको पाखु से ओटीपी आसब ना। तेणु आप कहते कहीं मो पाख ओटीपी आसलानी। तो आधार कार्ड नंबर ठीक दे सारापर सबमिट बटन आप कौन करेंगे क्लिक करने आप देखिए सबमिट बटन अच्छी सबमिट बटन पर क्लिक कर सारापर सक्सेसफुली ओटीपी कौन सेंड हो गला हाँ कि ना। तो सक्सेसफुल ओटीपी सेंड हो सारापर आम जो ओटीपी अच्छे कॉपी कर पेस्ट करना। ओटीपी टाक पेस्ट कर सारा भेरीफाई ऑप्शन क्लिक करना। भेरीफाई ऑप्शन क्लिक कर सारापर आमर आधार कार्ड इक्यूएस अपडेट संपूर्ण भाव में भेरीफाई हो पारा। तो लिखला क्रिएट न्यू अकाउंट गोटे नुआ अकाउंट ये क्रिएट अलरेडी हो गला। तेज कौन करें आम तलू तलू स्क्रॉल डाउन करवा। स्क्रॉल डाउन कर सारापर आप समस्त देखिपारे ये आमर मोर प्रभात कुमार साहू ना आसूँ मेल आईडी आसूँ डेट ऑफ बर्थ आसूँ एज आसूँ सन ऑफ कहार मैं बापा नाम ये आसूँ। तो निहती भाव में आम जहाँ आधार कार्ड जो रिक्वेस्ट था ये संपूर्ण भाव में अपडेट हो सारी देखिपारे। आउ गोटे तले देख लिखला प्रोवाइड मोबाइल नंबर टू लिंक विथ एग्रीस्टैक प्लाटफर्म मैंने आम निजर मोबाइल नंबर टाक ये पुटअप करवा जो एग्रीस्टैक प्लाटफर्म अच्छी से कौन संपूर्ण भाव में अपडेटेसन हो। तो आमर जहाँ मोबाइल नंबर अच्छे निहती भाव मन रही समस्त तेज से जो मोबाइल नंबर अच्छी ये आम पुटअप करवा ठीक अच्छे। मोबाइल नंबर आप सीख देते कहीं ये मोबाइल नंबर दे सारा गोटे ओटीपी आपको आसो से भेरीफाई करने लगे पड़ो। तो देखो आम मोबाइल नंबर ये संपूर्ण दे सारे दे सारे टी समय कौन कर प्रोसेसिंग हम ठीक अच्छे। तो प्रोसेसिंग हो सारापर कौन करेंगे आम ये सबमिट बटन पर क्लिक कर सारापर ये कौन गोटे उपक हो ओपन टी हो देखते नंबरटा मुझे छाड़ी देती बाय मिस्टेक तेणुक ठीक से आसीपार ना। तो मुझे नंबर टी कौन कली आउ थे देदेली ठीक भाव में नंबर टी ठीक भाव में दे सारापर देखो भेरिफिकेशन पेंडिंग लिखी बता देखो ओटीपी पलि आसला। जो ओटीपीटा देखो आमर आसो से ओटीपीटा कौन करना ये देखो ओटीपी पलि आसला ये ओटीपीटा कौन कर ये कॉपीटा को पेस्ट करना ये पेस्ट मुझे करनेली पेस्ट कर सारापर भेरीफाई उपर क्लिक करने। भेरीफाई उपर क्लिक कर सारापर देखो संपूर्ण कौन है कि आमर जो अच्छी आधार कार्ड
এবং ফোন নম্বর সম্পূর্ণ ভাବରେ অପডେଟସନ୍ ହେଇଗଲା EQS ঠিক ଅଛି। ଲେଖିଲେ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଲେଖୁଛି, ସେଟ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ ନ୍ୟୁ এবং রিএন্টর টাইপ পাসওয়ার্ড। তো এই যে পাসওয়ার্ডটা আপনার মানে তৈরি করবে আর গোটে দেখুন গোটে ক্রাইটেরিয়া অছি ঠিক আছে। কোন ক্রাইটেরিয়া অছি 8টা ক্যারেক্টর হইথা দরকার ঠিক আছে। আপনার স্পেশাল ক্যারেক্টর গোটে রহবা দরকার এবং আপনার নিউমেরিক নম্বর রহবা দরকার এবং ফার্স্ট লেটর আপনার ক্যাপিটাল লেটর রহবা দরকার ঠিক আছে। তেণু করি আপনার দেখুন গোটে এক্সাম্পল বা ডেমো মাধ্যমে আপনার মানে দিয়ে দেଉଛି আপনার কেমিতি পাসওয়ার্ডটি ক্রিয়েট করবে ঠিক আছে। ক্যাপিটাল লেটর এ লিখবে আর সব স্মল লেটর গোটে হচ্ছে স্পেশাল ক্যারেক্টর এমনি @ দেবে 1 2 3 ଦେଇନେବେ। ସେମିତି ଭାବରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ନାଁ ହଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ହଉ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଆପଣ କରିବେ କି ପାସୱାର୍ଡ଼ଟେ ତିଆରି କରିବେ। ଏଇଭଳି ପାସୱାର୍ଡ଼ଟା ଆପଣ ତିଆରି କରିବା ନିହାତି ଭାବେ ଦରକାର। ଆପଣ ଏମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୁଲ ମାନେ ଯଦି ଅଲଗା କିଛି ଟାଇପିଂ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଏଇଭଳି କ୍ୟାପିଟାଲ ସ୍ମଲ୍ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେଖି ଚୁଜ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଯେ ପାସୱାର୍ଡ଼ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ୟୁଜର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଲେଖୁଛି, ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁଗୁଲ ତା ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଉଛି। ତାକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିପାରିବେନି, ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା କ୍ରିଏଟ୍ ଓନ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ ତିଆରି କରିବେ। ନିଜ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟା ଆପଣ ସହଜରେ ମନେ ରଖିପାରିବେ, ସବୁ ସମୟ ସେ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟା ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଲାଗିବ ঠিক ଅଛି। ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର ନିଜର କ'ଣ କରିବେ ଗୋଟେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଦେବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟା ଠିକ୍ ଥିବ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ରେଡ୍ ଥିଲା ଏଠି ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ହେଇଗଲା, ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟା ଏଠି ପୁଟଅପ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା କରେକ୍ଟ ଅଛି। ସେମ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟି କ'ଣ କରିବେ ନା ହେଉଛି କନଫର୍ମ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଉପରେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଟାଇପିଂ ତାକୁ କରିଦେବେ। ଯାହା ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଟାଇପିଂ କରିବେ, ଆଉ ଠିକ୍ ଭାବେ ଟାଇପିଂ କରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବଟା ଠିକ୍ ଥିବ ପରଟା ଭୁଲ ହେଇଯାଉଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମିସ୍ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ କରିକି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ କି ପାସୱାର୍ଡ଼ଟାକି ଠିକ୍ ଭାବରେ ବା ସହି ଢଙ୍ଗରେ ଦେବେ। ସେଥିରେ ଏଠି ଲେଖିବେ କ୍ରିଏଟ୍ ମାଇ ଆକାଉଣ୍ଟ, କ'ଣ ଲେଖିବେ ଏଠି କ୍ରିଏଟ୍ ମାଇ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ସେସଫୁଲି ଓକେ ହେଇଯିବ। ତ ଏଠି ଓକେ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଓକେ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପୁଣି ସେ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ର ଯେଉଁ ମୂଳକୁ ଆପ୍ଲିକେସନଟା ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା ସେଠି ଆମେ କ୍ରିଏଟ୍ ନ୍ୟୁ ୟୁଜର ଆକାଉଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆଇଡି କ୍ରିଏଟ୍ କଲେ ଆପଣ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇନେବେ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟି ଦେଇନେବେ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କ୍ରିଏଟ୍ କଲେ। ଏଇଠି ଯେଉଁ କ୍ୟାପଚା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ କ୍ୟାପଚା କୋଡ଼ଟିକୁ ଆପଣ ଦେଇସାରିବା ପରେ ଆପଣ ତଳେ କ'ଣ କରିବେ ନା ହେଉଛି ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ EKYC ଡିଟେଲ୍ସ ଆଜ୍ ବିଲୋ, ଯେଉଁ ଆମର EKYC ଅପଡେଟ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କରିଥିଲେ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଶୋ କରୁଛି। ଏଠି ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନି। ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ ଓପନ୍ଟି ମାନେ ୱେବସାଇଟ୍ଟି ଓପନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ନାଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ପଡ଼ି ଆସୁଛି ପ୍ରଭାତ କୁମାର ସାହୁ, ବାଦ୍ ବାକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ EKYC ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ତଳେ ଆମେ ଶୋ କରୁଅଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା କି ଆମେ ତଳକୁ ତଳ ସ୍କ୍ରଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିବା। ସ୍କ୍ରଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଛି ଆପଣ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଥିବ ଆପଣ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଦେଇପାରିବେ, ଯଦି ନଦେବେ କିଛି ମାଣ୍ଡାଟୋରି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଆଜ୍ ଫାର୍ମର, କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଯେହେତୁ କୃଷକ ଉପରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ ନା, ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ରେଡ଼୍ ମାର୍କ କରିନେଲି ମୁଁ, ସେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଫାର୍ମର ଉପରେ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଆସୁଛି କ'ଣ ଡୁ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ରେଜିଷ୍ଟର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ଆପଣ ନିଜର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟିକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଯଦି ହଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ୟେସ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ତାହେଲେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ନୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ତ ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ଆପଣ ନୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଲି। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା କି ফার্মর রেজিষ্ট্রেসন। তো এইটি আমি କ'ଣ କରିବା କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଞ୍ଜୀକରଣଟି ଆମେ କରିବା ନିଜର ଜମିବାଡ଼ି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିକି। ଆମେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଇଦେଲେ, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଲେ, ଏଠି କେବଳ ବାକି ଅଛି କ'ଣ ଜମିବାଡ଼ି ଦେବାର ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଅଛି ତାପରେ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ନଦେଲେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତ ଫାର୍ମର ଡିଟେଲ୍ସ ପଳେଇ ଆସିଲା, ମୋ ନାଁ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ସବୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଫାର୍ମର ଡିଟେଲ୍ସରେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ ଆଡ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଇନସର୍ଟ ଲାଷ୍ଟେଷ୍ଟ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଏଠି ପିନ୍ ନମ୍ବରଟା ଆମେ ମାରିଦେବା। ପିନ୍ ନମ୍ବର ଆମେ ମାରି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବା କି ସେଠି ଆମେ ক্লিক କରିନେବା ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିନେବା ଦେଖି ଇନସର୍ଟ ଯେଉଁ ଲେଖୁଛି ଏଠି ଇନସର୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ମୋ ପିନ୍ ନମ୍ବରଟି ଭୁଲ ଆସୁଅଛି, ତେଣୁ କ'ଣ କରିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ୍ ଡଟ୍ ସବୁ ଆସିଛି ନା ଭିଲେଜ୍ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ୍ ଡଟ୍ ଅଛି, ସବଡିଟ୍ ଅଛି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଉପରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୋତେ ଏଠି ଦେବା ଲାଗି ପଡ଼ିବ ଏଠି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୋର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଚୁଜ୍ କରିବି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜିଲ୍ଲା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ନିଜର ଆଇଡ଼ିଟାକୁ ଚୁଜ୍ କରିନେବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋର ଯେହେତୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ତ ମୁଁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାଟାକୁ ଏଠି ଚୁଜ୍ କରିନେଉଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚୁଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି। ସବ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାନେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ ଅଫିସଟା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବ୍ଲକ ଯାହାର ଆମର ହେଉଛି ବରି, ତେଣୁ ମୁଁ ବରି ଦେଇନେଲି। ଭିଲେଜ୍ ହେଉଛି ଆମର ଗୋବିନ୍ଦାପାଟି ଅଛି, ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦାପାଟି ସେଠି ଆପଣ ଯଦି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ସର୍ଚ୍ଚ ବାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗୋବିନ୍ଦାପାଟି ପଳେଇ ଆସିବେ ବା ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଗାଁ ଏରିଆ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଳେଇ ଆସିବେ। ତ ଆପଣ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିବେ। ତ ମୋର ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିଲା ମୋର ଏଠି ମଧ୍ୟ ପିନ୍କୋଡ଼୍ଟି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଜେନେରେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଇନସର୍ଟ ଲାଟେଷ୍ଟ ଉପରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଲି। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବା କି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ଆଉ ତଳୁ ତଳୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିବା। ତଳୁ ତଳୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓନରସିପ୍ ଡିଟେଲ୍ସ। ତ ଏଠି ଆମେ ଯେହେତୁ ଜମି ଆମର ଅଛି ତ ଆମେ ଅଟୋମେଟିକ୍ କ'ଣ କରିବା ଓନର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଓନର କ୍ଲିକ୍ କରି ଏଗ୍ରିକଲଚର ମାରି ସାରିବା। ତେଣୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିଟେଲ୍ସ ଓନର ଏଠି ଯେଉଁ ଲେଖୁଛି ଫେଚ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିଟେଲ୍ସ ଏବଂ ଭେରିଫାଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିଟେଲ୍ସ। ତ ଆମେ ସେଠି କ'ଣ କରିବା ଆପଣ ଜମିବାଡ଼ି ପଟ୍ଟାଟାକୁ ରଖିଥିବେ। ଜମିବାଡ଼ି ପଟ୍ଟା ରଖିଲେ ଆପଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭିଲେଜ୍ ସବ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ କରିବେ ଏଠି ଚୁଜ୍ କରିନେବେ। ଚୁଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କରିବେ କି ନା ଏଠି
ତଳକୁ ତଳେ ପୁଣି ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଯିବେ। ତଳକୁ ତଳେ ଗଲା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ କି ଆପଣଙ୍କର ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖୁଛି ଫାର୍ମର କାଟାଗୋରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫାର୍ମର କାଟାଗୋରୀ ନିଜର ଓନ୍ଡ ଲେଖୁଛି, ହେକ୍ଟର ଲେଖୁଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖୁଛି ଏଠି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଯାଇକା କଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଥିବ ତ ଆପଣ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଦେବାଟା ମାଣ୍ଡାଟୋରୀ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏମିତି କିଛି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଇପାରିଲେ ନ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଲେଖନ୍ତୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭାଲ। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ଆର୍ଆଇ, ଯିଏ ସବୁ ଜମିବାଡ଼ି ତଥ୍ୟ ସବୁ ଆର୍ଆଇ ପାଖରେ ଥାଏ। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆପଣ ଆର୍ଆଇ ଉପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ସେମାନେ ଭେରିଫାଏ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜମିବାଡ଼ି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠିକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଭୁଲ ଭାଲ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଆର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଲେଖୁଛି ଫାର୍ମର କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ସେଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ସେଭ୍ କରିନେବେ। ସେଭ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆଇଡିଟି କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଗଲା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ନିଜର ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆଇଡି କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବା, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟି ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।